Okay, okay. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga boss. Welcome rin sa ang Facebook page. Sa Boss Kaso Address Guide, mga tatarang no combination para sa ang pang-all draw guide today. June 17, 2026, adlaw na Merkulas. I-recap sa nato mga bossing ang resulta no. Karo ay gapon sa 3D National at proceed sa to ang pang-all draw guide para karon. Okay, first draw 987 Escalera. Rumble delayed no. Giatag na siya pizza June 15. Okay. 011 kini slide ta. Dayon last 086 slide po ta. Okay, muna ang resulta mga bossing gahapon. Proceed ta sa tuwang pang all draw guide para karon. All draw guide hot combi. So kana lang mo sabay lang. 478 107 107 310 og 471. 3 days TL palipatdan target rumble. Okay. Sunod na to ang ato ang pamitsa. Pamitsa na to is 617, 681, 601 or 801. Missing 2, 3, 4, 5. 354 o 2, 3, 5. Muna best na ko 245 pwede po. Ngayon pasakay numero 5 best guide 385905 target rumble. Ayun sunod best tryo na to natay 5 0 og 2 target G's tryo all target piso. Okay, muna siya ang bossing ato ang pang all draw guide today. Hope to win ta and God bless. Bye bye.